ассалому алайкум ба ҳама бародаро ба ҳама рафиқоне ки канали мошинсаводоро ҳаррӯза тамошо мекунанд. Як бори дига хуш омадем бародаро. Дар навори имрӯза 12 мошини фурӯшӣ ва як хона дорем. Навора бародар то охир тамошо кун, лайк зора фаромӯш накун. Бародарое ки меҳмонан якум бор дар канали мо ҳатман обуна шавен ва шахсоне ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳарчи зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. Ба тариқи мо WhatsApp ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгириётон зинда бошем бародаро. Фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша гапа зиёд намекунем. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо мебурояд. ҳама каса навора сар мекунем, рафтем. навора имзаро бародаро сар мекунем аз Mazda 6 ки соли баррӯш 2002 солай. кузов седанай, объем мотор 1.616. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. сӯзишвориш бошад гази бензинай, коробкаш механика. мошин ҳолатиш хуба юфтай, камбудӣ надорад, ичод бировардагиай, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошин айни ҳол дар ноҳияи восеи бародаро қарор дорад. 35000 сомон нархш када ҳисоб баш ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 209000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг зарем биёнай пеш бо муомилат дора арзонш мекунем. марҳамат бародарои мошинхар. барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. эълони навбатӣ ҳастаи бародаро. замини фурӯшӣ воқеъ аст дар ноҳияи Данғара 7 сотиқ замин. фундаменти 4 дархона рехтагиай. 10 камаз хоки дига дора, ҳуҷҷат дора хона. замин яъне 60000 сомон нархш када ҳисобиш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 359000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай бо муомила мекунем биёнай пеш. дар ҳамин рақамҳо WhatsApp имо ҳастай. метавонем ба тариқи WhatsApp иморо муроҷиат кунем бародаро. алиш ҳам меша гуфтай ба ягон Toyota Corolla вариантҳо мехоҳед дошта бошен, алиш карданӣ бошен, метавонен занг бизанен ба ҳамин бародар муроҷиат кунен. биёнай пеш гуфтай бо маслиҳат мекунем. марҳамат шахсони харидор. барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби замин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Nexi соли баррӯши 2011 сол. кузов седан. объем мотор боша 1.6 литрай, сӯзишворӣ боша бензина газай бародаро, коробкаш механика. мошин гуфтай газ евро 4 задагай, мотор 1.6 простояй. мошин гуфтай 3 моҳ шудай Россия оварданма. фурӯхта мешавад 33000 сомон бародаро нархш кадай. мошин ин ҳол дар шаҳри Бохтар қарор дорад ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 197000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занен биёнай пеш бо муомила мекунем. дар ҳамин рақамҳо WhatsApp ҳам ҳастай бародарои мошинхар. метавонем ба тариқи WhatsApp ҳам муроҷиат кунен ва маслиҳат кунен харидорӣ кунен мошина. Opel Vectra B соли баррӯш 2000 сол. объем мотор боша 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензина газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад. мегасояш кондисионер кор мекунад. кузовиш 200% нозада, ходовойшам садай. мотор коробка ягон камбудӣ надорад, дуд намекунад. мошин ха такси гаштагӣ нестай уман. мошин нозада ай вагон як дастай фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Бохтар 33500 сомон нархш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 200000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занен. барои маълумоти иловагиро ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунен ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. иморо ҳам дора, метавонем ба тариқи имо муроҷиат кунед. Nissan Sefiro соли баррӯш 1995 сол. объем мотор бошад 2.0 литр. сӯзишворӣ бошад бензинай, коробкаш автомат. мошин нахаду пола барод заводид мешавад. гуфтай соҳибаш кондисионер печгаз 100% кор мекунад. мошинча ягон проблема надорад. мешини ҳай мекунем. тамом срочно фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар шаҳри Бохтарай 18000 сомон бародаро нархш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 107000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай бо муомиладора арзон мекунем шаб. варианти алиширам боша гуфтай метавонен занг занен пешниҳод кунен, маслиҳат дора. алишам мешава яъне. марҳамат шахсони харидор. барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Mercedes-Benz C-Class соли баррӯш 1995 сол. кузов седан. объем мотор боша 1.8 литрай, сӯзишворӣ боша бензин газай бародаро, коробкаш механика.
мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. Маълумоти бештар нависондагӣ нестай. Мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе бародаро 30,000 сомон нархш када ҳисоб баш, ки бо рубли имрӯза гардонем 179,000 рубл мешавад. خریدار انیق باشفته با سودا میشود. مرحمت برادرای ماشینخوار، برای معلومات ایلاوگی را به دست آوردن به رقم‌های در روی اکرانم مراجعه کنین و معلومات ایلاوگی را خود صاحب ماشین دریافت کنید. وزن 21 سال برای 2007 سال. ابیام موتور باشه 7 لیتر. سوزشواری باشه بنزینای کاروبکش مکانیکا. ماشین گفته زدگی پوسیدگی نداره، گیدراولیک، خداویش نوید، سنتر زامک، یک سال حجت هسته، تنیرافکن نداره، فروخته میشود. ماشین این حال در شهر دوشنبه برادرو 19,700 سومون نرخش کده حساب بشه که با روبل امروزه حساب کنیم 117,000 روبل میشود. خریدار انیق باشفته با معامله میکنیم ارزون میشود. مرحمت شخصانی خریدار برای معلوماتی بیشتر به دست آوردن به رقم‌های در روی اکران مراجعه کنین و معلومات ایلاوگی خود صاحب ماشین دریافت کنید. اوپل وکترا اصولی بروریش 1993 سال. ابیام موتور باشه 6 لیتر. سوزشواری باشه گاز و بنزین، کاروبکش مکانیکا. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره میگه صاحبش حجتش 5 ماه دیگه هسته. کیلومتر نو دوره فروخته میشه. ماشین این حال در شهر سورای 14,000 سومون برادرو نرخش کده صاحبش که با روبل امروزه حساب کنیم 83,000 روبل میشه. خریدار اینق باشه گفته سودا میشه با سودا فقط در نزد ماشین. مرحمت شخصانی خریدار برای معلوماتی پر و عمیق‌تر رقم‌های صاحب ماشین در روی اکران شما. دایوون نکسی سالی بروریش 1996 سال. ابیام موتور باشه 6 لیتر. سوزشواری باشه بنزین، گازای، کاروبکش مکانیکا. ماشین در حالت خوب قرار داره میگه صاحبش 1 سال حجت داره، سنتر زامک همش کار میکنه، فقط میگیری های میکنی. بنزینش هم کار میکنه، یگان کمبودی نداره. فروخته میشه و این حال ماشین در شهر دوشنبه 15,000 سومون برادرو نرخش کده حسابش که با روبل امروزه حساب کنیم 89,000 روبل میشود. خریدار انیق باشه گفته با معاملات رو ارزونش میکنیم. فقط خریدارای انیق زنگ بزنین گفته بیهوده زنگ نزنین، وقتی خطانامه مرا بیهوده نگیرین. مرحمت برادرای ماشین خر برای معلومات ایلاوگی رقم صاحب ماشین در روی اکران شما. اوپل استرا اف سالی بروریش 1995 سال. کوزوفی هچبک. ابیام موتور باشه 6 لیتر. سوزشواری باشه بنزین، گازای، کاروبکش مکانیکا. ماشین در حالت خوب بوده، گاز بنزین کار میکنه. حجتش 10 ماه دیگه هسته. بالونش نوی سروشنا فروخته میشود. این حال ماشین در شهر دوشنبه 29,000 سومون برادرو نرخش کده حساب بشه که با روبل امروزه حساب کنیم 173,000 روبل میشود. خریدار انیق باشه گفته مرحمت در امیر رقمو زنگ زنین. مرحمت شخصانی خریدار برای معلوماتی پر و عمیق‌تر رقم‌های صاحب ماشین در روی اکران شما. اوپل استرا اف سالی بروریش 1997 سال. کوزوفی اونیورسال. ابیام موتور باشه 8 لیتر. سوزشواری باشه بنزین، گازای، کاروبکش مکانیکا. ماشین 1 سال حجت داره، موتور 8 تای، خداویش قطعی کاروبکش 100% گاز یورا 4 داره، سنتر زامک، زدگی پوسیدگی وری نداره. ماشین چشکش هم زوادسکوی خچه گفته همه جوش گوبکوات کدگی. ماشین شهر تاکسی زدگی نیست. خریدار انیق باشه گفته مرحمت زنگ زنین. ماشین این حال در شهر دوشنبه برادرو 13,000 سومون نرخش کده حساب بشه که با روبل امروزه حساب کنیم 191,000 روبل میشود. خریدار انیق باشه گفته با معاملات را ارزون میشود. مرحمت برادرای ماشین خر برای معلومات پر و عمیق‌تر رقم صاحب ماشین در روی اکران شما. اوپل وکترا اصولی بروریش 1994 سال. ابیام موتور باشه 6 لیتر. سوزشواری باشه بنزین، گازای، کاروبکش مکانیکا. ماشین گفته گاز بنزینش کار میکنه. یک موتور 6 مدل. موتور خداوی 100% کمودی نیست. فروخته میشود. این حال ماشین در شهر دوشنبه معلومات بیشتر نویسندگی نیست. 17,000 سومون برادرو نرخش کده که با روبل امروزه حساب کنیم 101,000 روبل میشود. خریدار انیق باشه گفته با معاملات را ارزون میشود. مرحمت برادرای ماشین خر برای معلومات ایلاوگی رقم صاحب ماشین در روی اکران شما. اوپل وکترا به سالی بروریش 2001 سال. کوزوفی سدان. ابیام موتور باشه 6 لیتر. سوزشواری باشه بنزینای، کاروبکش مکانیکا. ماشین در حالت خوب قرار داره، یگان کمبودی نداره، فقط میشینی هیچ میکنی.
фурӯхта мешавад, маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе бародаро 52,000 сомон нарх шуда ҳисобиш. ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 311,000 рубл мешавад. харидор аниқ бошактар бо муомила дора арзон мешавад. марҳамат, шахсони харидор барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи бародар дарёфт кунед. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навро то охира тамошо кардем. зинда бошен. дастгири моро бародаро фаромӯш накунед. мо арзу эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯширо кӯшиш мекунем ки пешкаши шумо кунем. то навори оянда дар ҳар ки ҷой бошен худтонро эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад.